1 minute na check reg. Ito sila SO, walang pati. ஒழிக்காத போடு தூரு எல்லாம் சம்மந்தா இங்கே நான் தும்ப ஆட அந்த மாட புன்பல் மணி தனக்கில்லை என் சொந்த கால போவ மேல தேவையில்லை சாதி நேம் என் வாழ்க்கை வாழ நீ சொல்லாத வாயில வெப்ப சாணிடே நீ சொல்லும் தெய்வம் உண்மை நாக இவ்வளோ பீறி வீணைத்தால் நீங்க எல்லாம் உள்ள நீங்க வெளியில கோயில பிரித்து பார்ப்பது ஏன் இதெல்லாம் விதினு சொன்னாயம் விதிய சமம் இல்லாம எழுதினல் நீ செய்த பாவன சொன்னாயம் பாவத்தை செய்த சொல்லல தவறி சொல்ல யாரா இங்க பில்ல கட்டபிள்னு சொல்லல நான் விட்டு வந்த லைவ பட்டப்பாய்கள் கொல்ல கட்ட முடியல பில்ல வரி மேல வரி போட்டு கொள்ற என்ன மெல்ல டெமோக்ரஸி எங்க நெருக்கிற சங்க யூனிட்டி டைவர்சிட்டி எல்லாம் இங்க இல்ல இன்னைக்கிற மெல்ல கெட்ட நதி இல்ல மொழியாட யாலம் எல்லாம் அழிக்கிற இல்ல ஒரு இல்ல check reg na lahat pre. Ha? சமநிலாய் தவிர முடிங்க வலுவலாய் குடுக்கம் நீடில மனத்தை கலந்த மனசு மாத்திட்டு போவதில்லாய் கடலி பதிங்க தவறில்லாய் ஓடின சேர்க்கையும் Base muna party pre. படிக்கும் மனநிலாய் சுடகினாய் முக்கிட்டுகாய் கும்பிட Payos na muna. talaga nimod nadaka palagi ka panag kumati may nagilay Lo, rinig ba ako lahat? Press 1 nga, rinig. Open mic. Wait lang muna. Tulog yung ano nasa party ni... Dito nga pre. Tagal kasi naglipat ka agad eh. Wait lang po ah. Yun pa walang party pre. Listen po, ready lang muna, ready. Okay na ba? 3 to tramig nga tayo guys, mid mid po. Tragal ka agad mid guys, ready lang muna. 3 to travel, low SG tayo guys, low SG guys. Low SG, kihabol pa dibito, clashing pre, dibito, clashing pre. Aban din na kayo guys, aban din na harap pre. Pa, meron palikod pre, give-base tayo pagkatapos pre. Gago. Diyan ba si passive? Tulog ba? Tangina ni passive, nasa ano? Sige, give-base tayo. Lipat nga dito pre. Ba't nagsialisan kayo? Wait lang muna. Ay, nako. Wait lang. Patrata, mid tayo pre. Give lang muna already ha. 3 ton trapasi tayo pre. Fighter pa dyan pre. Fighter clashing dito pre. Clashing guys ha. Labas po. Gawin na may na-bypass pre. Yung right side pre. Yung right to left lang muna. Labas mo na pa right pre. Right to left tayo. Palag po. Palag po. Pag galing pa, wait lang. Bitaw na. Rest tayo sa base pre. Okay, base na po. Wait lang po. Wait lang. Hindi siya pa party. Grabe, okay na madam. Ready lang muna. Pina lang pa, party finder na lang iba. Ready 3, 2, 1, tramit tayo pre. Tramit. Ready, wait lang muna pre. Ready, 3, 2, 1, panok lang muna pre. Ready lang 3, 2, 1, paubos muna. Kita natin pre, paubos muna. Ready, terminal 3, 2, 1, terminal po. Push na pa terminal pre. Awatin natin team sugat sa kano pre. Capture pre, kaya abanin kayo pre. Termal boy. Termal. Termal po, itulak pa. Ipatay nyo pre. Termal tayo, termal na po. Termal boy. Yung ubus pa. Galing. Yung nasa base, mahabol nga dito mid pre. Yung nasa base, habol nga mid pre. Termal po. Termal kayo. Labas. Gilabas pa na pre, ubusin nyo pre. Lalabas tayo pre. Ready guys, ready lang muna. Labas dito guys, manlihan tayo guys. Labas na iba pre, labas na pre. Galing lubak pre. Game palag lang pre. Sabi sa inyo, tangina. Okay, base tayo. Bagal nyo guys. Base tayo.
Okay, base na po, base na, base na, base na. Base na, base na guys, base na muna, base na muna, base. Sige, base na muna, wait lang natin sa tangle guys, wait lang pa. Misha, nasa Tagaytay ako, ipiti mo ko. Pati Alright, ito lang, yung SS na kasama ko. Okay na ba, madam? Okay na kayo? O, tara, Tagaytay nga tayo guys, Tagaytay nga, pasok na Tagaytay. Tagaytay, ready, 3, 2, 1, tara, baba ka guys, baba. Ibaba tayo guys, baba, paluhay nga tayo guys, paluhay tayo. Okay, luhay tayo pre, epen. Eto, okay, pasok nga mid guys, pasok mid, pre, pasok mid. Sagasan nyo, meron pa galing 30, pre, resto lang likod Epes pre. Resto lang Epes pre, sa likod pre, gipalag po, palag. Meron galing aperaya, meron galing aperaya, gipalag po, kalat lang. Palag pa, pre, palag pa. Gipalagan po, base tayo pagkatapos, pre. Base pagkatapos, pre. Meron di, andyan si madam. Okay, base lang tayo, base muna, pre. Okay, base lang po. Ready lang muna, ready. 3, 2, 1, Tagaytay tayo, pre, Tagaytay tayo. Tagaytay, guys, ready. 3, 2, 1, baba kagad, pre, baba na, pre. Yung gilid-gilid, pre, pansin nyo sa gilid-gilid, pre. Pansinin nyo guys. Sige, palag lang. Pansiran sila doon, base tayo, pre. Isa pa, ready lang muna, ready lang, wait lang, 3, 2, 1, track, Tagaytay, ngayon na po. Tagaytay, paubusan mo na sa C4 guys, paubusan mo na dito, pasok nga guys. Pasok nga dito guys, C5. Dulo kayo C5 pre, ready balik ka, 3, 2, push pabalik pre. Push pabalik. Tapa sa bungat pre. Yung kadikitan nag-equal sila, palag lang po, war guards muna tayo pre, pre. Sa entrance pre. Palag lang, entrance pre. Palag pa, base tayo. Nag-equal din sila. Base tayo, pre, base tayo. Ready nga mid guys. Ready nga tayo sa mid. Wait lang muna. Si Misha daw, madam. Ready lang muna, wala pa, pre. Ready, 3, 2, 1, mid nga tayo guys, mid tayo. Mid na muna, ready, 3, 2, 1, Nuk tayo, Nuk. Di, huwag kayo matakot dito, pre. Tanta din yan sila, pre. Habanin po, panok guys. Likod yung war guards ha, kinukulit tayo guys. Likod war guards guys. Palag lang po. Daanan nga natin to sa gilid-gilid. Tangin ng mga war guards na. Palag lang. Dali natin sa ano. Ang long run tayo count guys ha. Kina-cancer tayo ng kabila. Ready lang muna. Ready, tatra, CP nga tayo guys. CP tayo guys, CP. Pa-report ako kung sumunod sa likod ha. Pa-report ako kung meron sa likod ha. Loy tayo pre. Aparay lang muna. Ready lang, 3, 2, 1, baba tayo guys. Baba. Ibaba tayo guys, baba. Galing mid, push na pa mid. Galing Epen road pre. Epen road pre. Epen road, gitulak na. Konti lang yan pre. Konti lang to pre. Upload na dun sa gilid to. Nakatutok na naman lahat dun pre. Haban ni pre. Ubus pre, recover lang Epes pre. Recover Epes pre. Galing mid, ready guys, ready. Ako pansinin nyo pre, yung isang peraso pre. Ready, 3, kontra mid tayo pre, panok pre. Mid panok pre. Right, mid po, pa right kagad pre. Right, sagasaan nyo lang pre. Yung galing mid pre, yung 24 nga pre, yung 24. Palag nyo pre. Palag lang pa. Labas nga nok pre. Labas pre, may ipit na tayo pre. Labas po. Palag na lang. Bitaw pagkatapos pre. Bitaw. Ibis tayo pagkatapos. Bitaw. Base lang muna. Sige, base mo po. Sige, base mo muna guys,
Ready guys, ready lang muna, ready lang. 3, 2, 1, tara, Tagaytay, guys, Tagaytay. Ready, 3, 2, tara, baba tayo guys, baba. Ibaba. May katikitan dalawang piraso na nalda. Ibaba mo na pre, push kayo pa dyan pre, mo na peso pre. Push nyo pa dyan pre, baka may manggaling sa NR pre. Push ka agad pa dyan, harap na likod pre. Harap na likod, tapal, likod boy, tapal. Tataas ang epo. Palag ko. Katayin nyo kagad mga gun na rin natin, pre. Palag nyo, palagboy. Base tayo pagkatapos, pre. Base na. Base na po. Base na. Base muna. Ready lang, guys. Ready lang. 3, 2, tara, Tagaytay. C5 nga muna pre, baka susunod yung mga kupal pre. Kaya C5 tayo pre, tawid tayo C5. Abot yan pre, abot lang muna pre. Kaya abot yan, invol yan pre. C5 muna pre, C5 mga ready, 3, 2, tara, baba tayo guys, baba. Ibaba tayo, team sugal tayo guys, team gago yung agapi oh. Natikita na, nako po yung si JL pre, nasa gilid lang pre. Ubus na naman kayo nyan. Yung hitter nila, si JL pre, pabanatan nyo pre. Palag C5 nga pre. C5 pa, pasok agad yung nasa base pre, magpatagay tayo pre. C5, yung Yags pre. Yung rapture ng hitter nila pre. Recover muna dito, recover. Recover lang, ready, 3, 2, 1, tara, baba tayo pre. Nasa DB na tayo, pasok nga mid pre, pasok mid guys. Nasa DB pre, right kagad pre. Right, i-right nyo pre, sagasaan nyo lang. Sige lang po, giyaban yung nasa harap pre, aban nilang muna kayo pre, para yun lang sa harap pre. Langanin na marap sa likod. Palag lang po. Palag lang po. Palag lang tayo pre, base tayo pagkatapos pre. Base na pagkatapos pre, base na. Base na po pagkatapos pre, base na. Okay, base lang po. Okay, base lang. Kiko mo na yung nasa market ah. Saka sa ano. Wait lang guys. Wait lang muna guys. Wait lang muna, ready guys. 3, 2, tara, Tagaytay guys. Tagaytay. Gago lag ako, yaw. Baba kayo pre, pamit kayo pre. Push kayo pamit. Wait lang, recon kagad ako pre. Recon lang mabilisan pre, wait lang po. Pasalo pre, kung sino, ano, pwede. Pasalo na, gig. Saglit lang to, nag-recon lang. Laban lang kayo guys, sa mid guys. Perimeter lang. Taglagay Kaya pa. Threat nga kaya pre. Tara mid tayo. Mid boss. Tara nuclear tayo. Dali, bandin nyo pre. Nasa C4 road data pre. Taas. Low SG. Dali, angat boss. Angat. Ito pa dito pre. Pajito. Dali, sa lubong par. Sa lubong. Dali, galing dito. Unahan nyo pre. Naka-epes ako eh. Dali, abandon nyo boss. Dito boss. Tutok dito pre. Dito. Sama nila, itabada mo din kabalay. Kung di kam nila, malata ka lang naman na sumati na papadalay. Kadali pa din ka Paparty nga ako pre. Ayoko na pala. Sorry. Asan last clash pre? C4 road. Tara, Tagaytay na po. Tagaytay. Ready, 3, paulinis naman ng C4 pre. Pakalat nga muna dito pre. Perimeter lang muna. C4. Nasaan kayo pre? Pagtapapakaw kayo lang pre. Perimeter lang yung sabi ko, gago. C4. Push nga C4 pre. C4. Palag pa. Palag nyo guys. Palag pa guys. Pasok nga dito, Tagaytay yung nasa base pre. Tapos na yung C4 pre. Ang dami natin dito, ginito. C4, Tagaytay na po yung nasa base pre. Kaya baba guys, baba. Dago yung likod galing G1 pre. Galing bakal pre. Bakal. Base tayo. Base tayo pre. Perimeter ang sabi ko. Nagpabakal na yung iba. Base tayo pre. Wait lang muna.
Wala ka pa bang party? Pa-party daw si Sopla, aray. Kevin, pa, pa-party, pasuyo. Tara, mid tayo, pre. Tara, mid po. Ready, 3, 2, 1, tara, panog, guys. Panog, guys. Panog, guys. At C5 tayo, C5, pre, clashing, C5, gate, nakatalikod na, nakabang din yung Phoenix, pre. Panay tayo, pre. Pasok, pre, ha. Pigil na dito, pre, oh. Pasok ba, C5 po, harang likod, pre, counter po. Sige, palag pa, game base tayo, pre. Game base tayo. Paparty nga na ito, ano? Ito nga eh. Wait lang muna, ready, guys, ready. 3, 2, tagaytay nga tayo, guys, Tagaytay tayo, ready, 3, 2, 1, tara, G1 muna, pre, pabus mo na, G1, pre. Galing bakal, Phoenix, ha, galing bakal, pre, bakal muna, galing bakal. Yung Phoenix na muna, papuruan nito, pre, Phoenix po. Palag nyo, pre, palag. Palag lang, i-base tayo pagkatapos, pre. I-base pagkatapos, base na. Wala, meron ba slot isa? Wait lang muna, ready, 3, wait lang muna, pre. 3, 2, tagaytay na ulit, pre. Bakal muna lahat, pre. Ubusin natin sa roadside, ha, ready, 3, 2, na roadside, ha, pre. Going G1, pre. Ubusin natin lahat, pre. Linis tayo, pre. Pa-G1, pre. Linis natin, pre. G1 pa. Meron pa, galing C4 pa. C4 pag yabang nila muna kayo, pre. Meron na likod, ha. Galing Phoenix base, lagi palag lang, base tayo pagkatapos, pre. Base na ulit, pre. Sige lang, bawi lang tayo, pre. Nandun na naman yung clashing. Base lang po. Bilisan lang natin RJ, guys, para makabal ka agad, guys. Ready lang po, ready. 3, 2, 1, tagaytay na po. Tagaytay. Ready, 3, 2, 1, bakal tayo, pre. Sunod tayo, Phoenix, pre. Bakal. Nakatalikod na lahat ng Phoenix, pre. Phoenix po. Gyabang ni kay Phoenix. Magparode pa, pre. Road, G1, pre. G1, pre. Road. Harap, G1, pre. Pa-G1 tayo, pre. Ori, cover kagad sa likod, pre. Running bap. Yung text sa gilid, pre. Ng bakal, pre. Palag pa, pre. War gods pa, pre. Palag lang ang i-base tayo, pre. Base na. Bitaw na lahat, pre. Kaya base tayo, pre. Pre, wag kayo mag-stay, pre. Continuous yung push natin, pre. Wait lang po. Ready lang, guys, ha. Ready lang muna, guys. 3, 2, 1, tagaytay tayo, isa pa, pre. Linisin natin, ha. Ready, 3, 2, bakal muna tayo, pre. Kurbal lang, pre. 3, 2, road tayo, pre. Going G1 tayo, pre. Road going G1, pre. Equal yung haro sa may MP, ha. Palag po. Palag lang po. Palag lang. Base tayo pagkatapos. Palag pa. Madami pa ka dyan, pre. Madami pa. Yun nasa base muna. Reset tayo kagad, pre. Para makakabol. Base po. Bilisan na natin RG, guys. Ready lang muna. Ready. 3. Second pari, okay na ba? 3, 2, tara. Tagaytay po. Tagaytay. Ready, 3, 2, tara. Bakal tayo, pre. Babakal muna, pre. Bakal. Road muna, pre. Paubos muna team sugal, pre. Abang ni kay, pre. Huwag kayo magdikitan dyan sa dulo, pre. Kaya abang ni, pre. Galing Gio naman. OE, guys. Auto, pre. Okay, palag to. Yung galing bakal pa, pre. Madami pa team sugal, pre. Madami pa sila, pre. Palagi yung PC, pre, kanina lang to. Palag pa, pre. Palag pa. Palag pa. Tira pa. Madami pa tayo, pre. Phoenix sa bitaw pagkatapos, pre. Magpapit naman tayo. Base na po. Sige, base na po. Sige, base muna. Ready lang muna. Ready, 3, 2, tara, mid tayo. Mid po. Ready, 3, 2, napatarma lang nga muna po, guys. Thermal. Huwag nyo sabay yung team sudal. Ready lang, thermal, gilabas mo na, 3, 2, tara, epen. Try paloy tayo, pre. Epen paloy. Clashing dito, pre. Maganda position natin dito, ha. Push nyo dito, pre. Likod na null, pre. Agi pa.
Palimpi nga muna, pre. Palimpi lang muna, pre. Takbo mo palimpi, pre. Limpi. Patayin nyo ako muna. Nal, pre. Sige, palagpa. Limpi, Gregor, pre. Limpi, palag nyo, pre. Palag nyo. Okay, base, kagad. Base tayo. Okay, base ang po. 25 lang tayo. Okay, base ang po. Okay, wait lang po. Wait lang, ready. 3, 2, 1, Tagaytay nga tayo, guys. Tagaytay. Tagaytay. Ready, papalinis dito, pre. Palinis po. Tagaytay, pasipor po. Galing G1 na po yung Phoenix sa likod na po. Paubos mo na galing C5, pre. Paubos mo na dito, pre. Ubusin nyo, pre. Nasa akin, no. Sige, palagpa, guys. Sige, palagang po, base tayo, pre. Sige, base tayo. Sige, base lang po. Ready lang muna, base, pre. Ready lang. 3, 2, 1, Tagaytay na po. Tagaytay. Sige, Tagaytay, palinisan mo na ang Phoenix pa. Dito lang po. Gito nga tayo, pre. Gito, labas kayo, pre. Labas po. Ito, labas. Pasipay, pre. C5. Tawid kay, pre. Discarding na lang isa, pre. Sige, palag po. Base tayo, pre. Base tayo, pre. Base muna. Sige, base lang muna, pre. Base muna. Ready lang, 3, 2, 1, mid nga tayo, guys. Mid tayo. Hydro nga tayo, guys. Hydro, guys. Hydro pa dyan tayo, ha. Yung nalgit isa, yung FS, pre, ha. Papansin, abanin na po. Banatan mo na yan, Estra. NR tayo, pre. Angat po. Angat kagad, pre. Pajito lang muna, pre. Pajito. Right to left, pre. Right to left muna, pre. Right to left muna, pre. Right to left. Oh, galing C4 man. Yung G2 pa. Gito pa. Harap putas, pre. Galing C5, pre. Harap putas, pre. Butas. Balik kayo, pre. Balik. Galing butas, gago. Turak na sila, pre. Palag. Base tayo, pre. Base ang po. Sige, base muna, guys. Ready lang muna. Ready lang, 3, 2, 1, Tagaytay lang muna, ready. Bakal nga tayo, dulo, pre. Kalap yung push. Huwag kayong magpadulo lahat, pre. Kumalat kayo, pre. O, push na pabalik. Push na pabalik. Portalan natin, pre. Yung lulo, pre. Ayun pala po, push pabalik, portalan natin, guys. Push natin, guys. Linisin natin, guys. C4 pa. Sige, palag nyo, pre. C4 pa. Kakapigil tong ano. Sila bakla, pre. Nasa bangin, pre. Ubusin nyo, pre. Sige, palag pa, pre. Tulak nyo, guys. Sige, base tayo pagkatapos, pre. Sige, yung base. Yung nasa base muna, pre. Sige lang po, base tayo, pre. Base muna. Ready lang muna. Dami papatay, guys. Ready, rekas kagad FS, pre. 3, 2, 1, Tagaytay tayo. Tagaytay. 3, 2, 1, bakal muna, pre. Bakal muna, pre. Cut lang yung push, ha. Ganun pa din, pre, ha. Ganun pa. Game pa. 3, 2, 1, push na pabalik, pre. Push na pabalik, pre. Linis tayo, pre. Nalgilt, galing C4, pre. Galing C4, pre. Yan, sige. Dati matakbuhan live, eh. Okay, base lang tayo. Base muna. Sige, base po. Discountin lang tayo, guys. Ready, 3, 2, 1, Tagaytay, guys. Tagaytay. Kalap yung push, ano. Bakal tayo, pre. Kalap yung push, bakal, pre. Gilid kagad, pre. Gilid po. Gago, nasa gilid na to. Ubus, pre. Push na pabalik, pre. Ubus na natin, pre. Push na pabalik, pre. Push na pabalik, pre. Going C4 pa.
C4 pa, pagipalag pa. Galing pa C4 pre, pagipalag lang po. I-base tayo. I-base lang tayo. Sige, base lang tayo pre, base lang. Sige, base lang muna. Okay, base lang muna. Tara, mid nga tayo guys, lipat nga natin guys. Mid na muna rin yan, 3, 2, tara, knock tayo guys. Sila po, nameless lang to guys ha. Wala to guys, pansinin nyo mga isang piraso guys, mga piraso lang bypass pre. Tara, NR na po iba pre. NR, dito pasok nga C4 guys, pre, yung galing dito pre. Balik nga pre, galing C4. Ginalikuran guys, nalikuran pa, pagipalag po, kung may hitter pa, busin nyo pre. Okay, base tayo. Base muna. Okay, base po. Ready, Tagaytay, 3, 2, Tagaytay tayo pre. Kalat yung push bakal ha. Tanggalin mo lang po. Ready, 3, 2, na push pabalik pre. Push pabalik pre. Push pabalik yung lulo nga pre. Yung lulo pre. Gunnerin pre. Miser pre. Gago na delay tayo dito pre. Push up. Portalan natin guys. Portalan natin. Aban ni pre. Kalat lang po. Kalat yung push. Going G1 pre. Going G1 pa. Ubus pre. Tara, pasok nga G1 pre. Para di tayo may ipit. Di tayo mandihan. G1 ang ginuk lang muna pre. Wait lang, ready lang. Tara, mid nga tayo guys. Mid na po. Mid guys. Nakat kayo? Okay, mid lang muna pre. Gago no. Nakabul sila dun. Mid lang muna. Ready guys. Ready. Pasok agad mid pre. Yung nasa base pre. Mid nasa base pre. Ready, 3, 2, tara, nuk tayo pre. Running maps na pre. Rami match lang, prayo lang rami match pre. 3, 2, tara, enter tayo pre. Enter na sa C5 naman, C5, pasok C5 pre. Nasa QC pre. QC, going to nuk tore pre. Clashing tore, pabusan mo na dito sa PLDT pre. O, tore na, patore boy. Push nyo pre. Push nyo, meron likod ha, yung isang piraso pre. Push nyo pre. Likod pa. Galing QC pre. QC, likod po. Tolgit. Kibis tayo pre. Base po. Ready lang muna. Ready lang po, ready 3, 2, tara, Tagaytay pre, Tagaytay. Tagaytay lang muna, ready 3, 2, tara, Gito tayo pre, Gito patore pre, pasok boy, Pakisi pre. QC na pre, upload na dito sa G1 pre, QC na. Tara, QC, ubusin nyo pre, papiliti pre. Tapos natin piliti po. Push natin pre. Push natin piliti pre. Gilinisin na. Labas na po. Tira back po. Palag lang gibase tayo pre. Ang ina, daming puti pagkapasok natin piliti. Base tayo pre. Continuous lang yung push. Ready na muna pre. Dito nga tayo pre. Pag QC tayo, ready 3, 2, tara, QC tayo pre. Labas boy. Gago yung labas boy. Yung RG pre ha. Labas nga pag QC nga tayo guys. Gago. Takap tayo, balik nga muna pre. Putangin na. Abutan tayo ng RGT. Kakaboy lang kasana nila nung kanina. Base tayo pre. Balik muna pre. Paportal mid tayo pre. Wait na muna. Balik na guys. Pabayan nyo pre. Doon tayo sa main dash. Tara, meet tayo pre. Pabayan nyo dyan pre. Meet tayo. Give tayo ready 3. Tara, nuk tayo pre. Nasa C5 flashing ha. C5 going. Nasa PLDT ha. PLDT to. Ito ang pag-QC pre. Pasok C5 pre. Pasok C5 pag-QC pre. Ito, babalik. Push nyo pre. Pababa pre. Push nyo pre. Push na po. Tulak nyo guys. Meron likod guys.
Arosame, likod guys, likod po. Okay, palag lang, game base tayo pagkatapos. Ang sayang, akin yun sa QC. Tayo pa lang kasi nung nasa base pa lang, kaya nag-QC ako. Okay, base muna. Tara, ready 3 ton, tara, mid tayo pre. Tara, pasok mid. Ready no habol sa null pre, 3 ton, tara, pasok pre. Nuk pre, final pre. Final tayo pre. Tara, C5 pre. Gina ka, nakatalikod na Rosame pre. Ubusin nyo pre. Dito pa null pre. Ubusin nyo lahat pre. Yung Rosame lang muna pre. Gago na galihan sila pre. Palag lang muna. Palag lang muna sa Rosame pre. Rosame pa pre. Gigi palag pa. Base tayo. Wait lang, discardin ko lang mag-equal dun pre, wait lang muna pre. Wait lang, i-equal ko lang kayo pre, wait lang muna pre. Ready lang kayo pre, ready guys. Ready, 3, 2, 1, tara, pilditing nga tayo pre. Nameless key, kainin nyo pre. Dulo pa, meron pa dulo. Gago yung 30 PHP pre. Awatin nyo pre. Gago na tapalan kayo isang dalawang archer. Palag pa. I-base tayo pa. Ready Tagaytay. Wait lang muna. Ready 3 ton, tara Tagaytay tayo. Tagaytay lang muna, ready 3 ton, tara C5 tayo pre. C5 tayo. C5. Wait lang muna, dito lang po yung pwesto. Okay, naunahan pre. Ibarap to guys. Ibabawa na pre. Ibarap na yung sarap pre. Barak na sarap pre. Ipalag lang po. Yeah. Kapal, gago. 25 lang tayo eh. Okay, base tayo pre. Okay, base ang muna. Okay, base ang ready 3 ton, tara Tagaytay tayo pre. Dito tayo daan pre. Dito patore pre ha. Dito patore pre. Dito pa QC nakatalikod lahat pre. Nakatalikod rapture pre. Nakatalikod, push nyo pre. Push na aban nila po. Push na aban pre. QC natulak pre. QC gate pre. QC gate pre. Recover ng PS pro. Game push nyo pre. Push natin pa. Game push. Ready, balik nga patore pre. Ready 3 to Rajiw na tayo guys. Rajiw na natin tayo. Portal mid tayo pre. Mid tayo pre. Wala na dito. Okay, ito ready. Dipin nyo 3 to. Dipin po. Galat po. Right to left. Right. Dipin guys. Dipin. Galing pa Loshi pre. Loshi pag-ibase tayo pre. Base tayo pre. Base tayo. Wait lang muna pre. Nasa dibilin ng ready lang. 3 ton, tara lawa tayo pre. Lawa. Tara lawa tayo guys. Lawa. 3 ton, tara patore tayo pre. Padibito tayo pre. Tore padibito pre. Palasi tayo ha. Ipaubos mo na sa labas pre. Ito Rosame, galing ko lang pre. Huwag nyo atrasan. Angin na nagsiatrasan kayo. Tatlo pa lang yung nakapush sa kanila pre. Gipush kagad pre. Bawin natin pre. Kulangot guys. Parak sila pre. Barak sila yung road. Butas tayo sa road pre. Yung road pre. Yung road ang pa-left side kayo lahat pre. Walang nagpa-road. Palag pa. Okay, base tayo. Okay, base muna pre. Base muna ta. 3 ton, tara Tagaytay nga pre. Tagaytay. Pasok Tagaytay. Ready 3, 2, 1, tara. NNBus tayo pre. NNBus ha. NNBus pre. NNBus pre. Wait lang, papreno lang muna sa Lucia ha. Wait lang, ready na 3 ton. Push na po.
Push na. Ito, Rapture, pre. Dito lang tayo, pre. May galing mid din, ha. May galing mid, pre. Ha? Hatakin nyo nga mga setter, pre. Already, 3, 2, na po. Push na, paparite nga, pre. Push nga, pakulangot, guys. Push na, pre. Push na, pre. Paparite. Game, push natin, pre. Pwede na po. Give, barag to. Give, bawasan po. Give, base tayo. Magpalawa tayo, guys, ha. Palawa tayo pagkatapos, guys. Bilis po. Rami mission po sa base, ha. Pre. Wala. Okay, base mo na. Ready lawa, pre. Ready, 3. Wait lang, 3 itong lawa na po. Lawa. Ata, patore tayo, pre. Patore, babe. Tore. Eto, Rapture, pre. Galing taxi grass, pre. Abantin nyo, pre. Huwag kayong magsiatrasan, pre. Parag sa agad na rin, pre. Parag sa agad na rin natin, pre. Palag po. Taxi grass, pre. Taxi grass, pre. Makapagpita sa bahay na pa. I-base tayo, pre. Nandun na yung Nalda. Wait lang muna, pre. Wait lang muna, pre. Reset lang. Hard reset lang muna, pre. Hard lang. 3, 2, tara. Lawa tayo, pre. Hard. Lawa. Gilawa, ready. 3, nasa harap ng lahat, pre. May makulit din sa likod, ha. 3, 2, 1, harap tayo, pre. Papansin nyo na nasa likod, ha. Pre. Giyaban din kayo harap, pre. Yung iba, aban din kayo sa harap, pre. Yung peds, pre. Yung peds, pre. Palag nyo, base tayo, pre. Sumpa dyan. Tara, mag-mid tayo manggaling. Mid patarmal lang. Ready lang muna, pre. Mid tayo patarmal lang. Ready lang muna, ready. Wait lang, 3, 2, 1, tara, mid tayo, pre. Patarmal ka agad, ha. Labas ka, thermal, boy. Thermal, patore tayo, guys, ha. Tore, boy, ha. Tore. Kalat yung push, pre. Huwag yung nakatutok sa kumpulan, guys. Ibaba, galing taxi grass, pre. Makapal, pre. Alright naman, right, pre. Aban nilang po. Base tayo, pre. Tipid talaga tayo kahit doon sa halawa. Mahirap din kontrolin dun, eh. Mid lang tayo. Mahirap para makabuelo tayo. Tara, mid tayo, pre. Pa-image nga sa mid, pre. Pa-image nga sa mid, pre. O, thermal mo. Thermal boy. Paubos dito, sa Torre side, pre. Right side. Paubos mo na dito sa Lawa side, pre. Paubos mo na sa Lawa side, pre. Sa Lawa side, pre. Ready. Lawa lang muna, pre. Ubusin nyo, pre. Gun na rin yung mga wizard, pre. Pabanat kayo. Taxi grass po. Taxi grass, pre. Okay, banat lang. Banat pa, pre. Yung Barney, pre. Okay, base na tayo. Meron na din likod, pre. Base na tayo. Base na po. Swerte yan lang kasi dun sa Lawa. Base na muna. Wait lang muna, pwede. Wait lang muna, pre. Wait lang, ready, 3, tara, CP nga tayo, CP, guys. Tara, Phoenix base, pre. Tara, taxi tayo, yellow, dilaw, guys, dilaw po. Dilaw, ready, 3, tara, abantin tayo, taxi grass, pre. Abantin kagad, pre, lagi, pasok po yung taxi grass, pre. Taxi grass, pre. Nameless lang to, pre. Palag po. Gitulak nyo. Huwag ako siksikan kayo sa right side, pre, oh. Gikumalas kayo. Kalat po. Kalat po. Guys. Kalat lang. Gibase tayo, pre. Isa pa dun, pre. Mahirap kasi pasukin yung taxi grass. Gibase tayo, pre. Wait lang muna. Ready lang muna. Ready lang, 3, tara, CP tayo, pre. CP. O, takpo kagad. Dilaw po, portalan nila, pre. Dilaw. Bilis na po, before tayo maabutan ng mga bakla, pre. Abandi kagad, pre. Taxi grass, pre. Abuto yung inbolt, pre. Abuto ng inbolt. Abandi, nasa dulo, pre. Ready ka sa likod, mga bakla, pre, ha. Rekas mo na dito. Mga pushing na bakla, pre. Mga bakla, pre. Pushing na, pre. Turok nyo, pre. Gibase na. Inom lang ang tubig, puta. Okay, papalag lang. Okay, palag pa. Base tayo pa. Okay, base tayo, pre. Okay, base lang po. Raptured na sa billboard, ha. Wait lang. Ready lang muna, pre.
Wait lang po. Ready lang muna, pre. Ready lang. 3. Tata, CP nga tayo, pre. CP ulit, pre. Tara, dilaw. Nandun pa din kasi clashing eh. Tara, dilaw. Tara, tulak tayo, pre. Tulak nga tayo, pre. Tulak po. Clashing na dito, pre. Tulak, dulo, pre. Abot naman ang inbul eh. Dulo. Bound kayo, dulo, pre. Abot naman ang inbul eh. Palag po. Parag. Okay, base tayo, pre. Magpamit tayo. Nasa TH pa din. Hirap ano? Lipat clashing. Wait lang muna, tara. Mid tayo, pre. Imita mo na thermal patore ha. TH story. Okay, palinis mo na ito. Nakatalikod na Harusami ha. I-push natin Harusami muna, pre. Gago, likod pa. Ilikod pa. Gago, naharang din ng gunner rin natin, pre. Ubus, pre. Gago, na counter sila, pre. Ubus pa. Ubusan ko, pre. Palag lang. Base pagkatapos, pre. Gago na palag pa ka doon. Tulak nyo patore, pre. Tulak nyo lang patore. Okay lang, palag yung nasa base mo na, pre. Sini pa ata eagle ba? Wait lang, palag pa ka dyan, pre. Palag lang. Makapal kami dito po sa taxi grass. Taxi grass, pre. Gago, sini pa eagle. 10 seconds pa. Sayang, 10 seconds sana. Idol ko sana kayo. Okay, base time. Pre, pa-report kagad, pre, ha, pag ganun. Okay, base tayo. Okay, base lang tayo. Ready, 3 itong tayo. Lawa nga tayo, guys. Lawa, guys. Lawa. Tara, baba mo na, guys. Baba dito. Pakulangot, guys. OE tayo, OE. Okay, palaboy. Ubus, pre. Ready, tapal dun sa bungad, ha. Pinanggalingan natin, guys, ha. Ready lang muna. Ito, OE pa. Madami pa MP, guys. Ready, pinanggalingan. Likod na, guys. Likod po. Nalpa. Ready, 3, 2, na push natin pabalik, guys. Push pabalik, guys. Ako, nasa dulo na kayo kulangot, ha. Isang piraso na lang yan, oh. Ako, kawawa, isang piraso. Okay, palag lang yung pass lang, pre. Paslangin nyo din, pre. Okay, base lang. Tama, isa pa dun, ha. Baba tayo lahat, pre. Ready lang muna, pre. Ready lang muna. Base lang muna, pre. Get na 3, 2, 1, tara. Lawa tayo. 3, 2, 1, tara. Baba tayo, guys. Baba. Cut yung push, ha. Baba, nasa dulo yan, pre. Kaya abandon tayo, pre. Nag-eagle, pre. Ito, nag-eagle. Crap lang kayo, pre. Lamang kayo dyan, pre. Ha. Kaya palag lang. Gilid lang kita, pre. Palag. Ubus natin, pre. Kaya palag pa. Kaya palag nyo pa. Gaw yung mga hitter nila, pre. Okay, naubos natin, pre, ha. Ginaubos pa yung galing bungat, pre. Push natin pa kulangot, guys. Kulangot, guys. Yung si Jay. Banatan nyo si Jay, pre. Ang pangit nito sa mukha, pre. Kaya, abanin pa kulangot pa. Palinis nga muna ng mga MP, pre. Ito, galing bungat, pre. Pababa, pre. Kalat lang. Ipalag lang tayo dito, pre. Yung nasa base muna, pre, ha. Okay, base tayo pagkatapos, pre. Okay, base na. Okay, base ang muna. Ready lang muna. 3, wait lang muna, pre. O, 3, tontra, lawa tayo, guys. Lawa. 3, tontra, baba tayo, guys. Baba. Dito tayo, pakulangot, guys. Right natin, guys. Pakulangot tayo, guys. Right tayo. Ready, paling na likod tayo. Likod, guys. Likod pa. OE pa. MP. Sila shoe, pre. Banatan nyo, pre. Banatan nyo, guys. Yung nasa gilid, guys. Palag nyo, guys. Palag pa, base tayo pagkatapos, pre. Right side tayo, pre, ha. Kasi yung nag-guild, pag magporta sa lawa, pupush siya sa left side, eh. Para di tayo malikuran. Base muna tayo, ha.
3, 2, 1, tara, lawan na. Push tayo pa right side, baba mo na pre, right side mo na pre. O, 3, cut mo na sa right side, 3, 2, 1, tara, left side na po. Nasa dulo pre. Nasa dulo, pre, kayo ubus pre. Ubusin nyo pre, ubusin yung Oxy pre. Taas ng ano pre, avoid pre. Abani pa. Likod pa. Likod pa guys, likod pa yung extreme na barko daw pa. Bawat naman. Patayin nyo pre. Ito, galing taas pre. O, wala ko na, nabutan na tayo pre. Reset tayo pre, walang ani. Walang ano pre abot pre. Okay, base tayo. Okay, base mo na. Okay, base mo muna pre, base mo na. Dito na ba lahat? Ready lang. 3, 2, 1, tara, lawa tayo pre. Lawa. Ilawa tayo. Dito lang 3, 2, 1, harap tayo, patore. Harap boy. Yung sa gilid pre. Pansin nyo yung sa gilid, likod pa. Tapahan nyo yung galing likod pre. Bibis. Kailangan pa natin ng gunner eh. Yung mga gunner pa dyan pre na di nakasagad pre. Gunner nga lang pre. Mas masakit pa. Kahit di kayo nakagold for Naxi. Ready na muna. 3, 2, 1, tara, lawa tayo pre. Lawa. Ready na kayo. Push na yung patore guys. Tore. Dikitan nyo guys. Palinis na muna pre. Sagad nyo muna pre. Likod naman pre. Nag-kill pre. Palag lang. Nandun na naman sa baba. Wait lang bababa tayo guys, pakulangan tayo guys, pagkalawa guys, ready lang Ready, 3, wait lang muna. Ready lang, 3, 2, 1, tara, lawa tayo guys. Baba, pa right side muna pre ha. Gago, konti na dito, nag-equal sila. Eto na, paubos mo na dito pre. Ready, 3, gago dito pre, team sugal pre. Ay gago, gumalaw kayo pre, kadikita natin team sugal pre. Palag lang. Yung gunner yung nice one. Ubus pa, ubusin nyo pre. Push nga pabalik pre. Push nyo pabalik pre. MP, penguins pa pre. Base pagkatapos pre. Wala na. Freestyle lang. Thank you sa naglaro pre. Thank you sa naglaro. Thank you guys. Thank you madam. Thank you boss K.